Pro account nga, pre. Drop down mo yung ano. Drop Pass down account. sa pay account. Oh my god. Oh, 10-0. Oh my god. 11-3 wins and lose as sniper. venomous one. Yabang Ako? mo. My venom. The fuck? How the fuck did I achieve that shit? Prepare for battle. Pre, Oh my god, yung ano. pre, if I were you, build SB for this one. For that shit, SB. bro. Shadow Blade. Starbucks? Shadow Blade, okay. Build Starbucks? The hell? 30 seconds to battle. What the hell? Hello? Hindi siya ako. You see? No, you didn't. Didn't. What? Ba't di ako makagalaw? Okay, nag-DC ka na. Hindi, dinisi ko talaga. Eh, ano, pre? Hindi pa nang pwede i-pause yun, no? Mapos. The battle begins. RC. I'm dead. Panalo tayo, pre. Na first blood ka eh. Sino masakit? Regurgitated Mahal. into the world. Oh my god! So say. Tago, pre, pero masakit talaga mag-ball, no? Tutusin. Okay. My Loving can hurt Vile sometimes. advance. Okay, pre, pero legit, pre. Ang dami mo kailangan sa sakripisyo, pre. Butik pre, naka-record ako ano, disconnect ko ba yung record? Ay, mga estudyante, oh. Kaya nga. Makitaan kayo ng video dyan. My god. Say sorry Bro. na lang. Pala. Gago yung sinend ni Benny kagabi, Jobs. Hindi naalala mo. Oh my god! Wait. Ano lag? Naalala ko. Yung teacher. What if maganon ka, Benny? Oh my god. Hindi ako nagre-record, pre. Ang taas ng pico bigla. What the hell? Hindi, Benny, yung mga estudyante mo ba? May bash to? Wala. Grabe yung First bash kill na yan. First kill niya ba yan? A touch of venom. Gagi 30 gold din pala to, pre. Okay. Quick as venom. Bakit may lost in ako? Stable With vim 17. and venom. Mid yung ano. Hindi ko. Pinamid nila, pre. I'm under attack. What the hell na dodge niya? Galing naman nun. Who is messaging me, man? Ba't dumadami to, pre? Oh, pre, ganyan talaga yan, pre. Lagi, pre, nalulugi ako sa Enigma, pre. What the hell? Wait, I can't believe this shit. Sweet toxin. What the heck? Ang bilis naman, ang galing naman yung mag-dodge. Oh, ba't A tumataas touch low of skin? venom. Why? Ano ba? As you say. My venom. Lagi, pre, hirap mag-deny sa Enigma. Daming ano. Ang dami estudyante. Oh, pre. Ay, nako. Dota. What happened? Go. Lagi, pre, durog ako sa Enigma, pre. What is going on? Stable 144. Oh, With okay. vim and That's venom. weird. That's my ping, bro. My ping is even higher than that shit. Yes. That's weird. Vile advance. Kaya mag-charge na itong bara na to. Tira yata keyboard, Benny. Walang cute. Walang cute, pre. Oh. Concentrated venom.
Ay, dead again? Marcy? Bigyan mo ako third. Hindi na binibigyan. Ako namatay pa dito ulit. Iwan ko to. Make up for lost time. Ba't ganun sakit ng utak-utak niya, no? Plague our enemies. Dahil. Naka-face boots na oh. Quick as venom. Missing Oh my ba? god, level 6 na. Toxic attack. Violet dance. Anto, Benny? Yung parang may ano siya? Ano yung DPS? Ay. Yung bilog, oh, pre, DPS yan. Oh, gusto makbulo yung estudyante, pre. Ano mo, inanekdotal eh. God. Really though. Nice try, My idiot. venom glands engorge. With vim. Bakit Shadow Blade Jobs? Yung counter kay ano SB? Ay kay Balanar. Kasi kapag nag-dagger in yan, naka-silence, wala kang takbuhan. Bright. TP kayo. Eh, Napatay ako. Oh my god, ang pangit na ano ko. Your top tower is under attack. Wag na pre, wag na pre. Oh my god. Grabe. Your top tower is under attack. Nice, nice TP out. Oh my god. Tawag yun. What? SB? Oh my god. my This Marcy. god! Dire structures are fortified. Ang bagal ng TP ko. what will happen bro? Pre, di kaya pre. Your top Oh no, oh no. Patay ako pre. Oh shit, sorry, hindi ako nag-TV boy. Yikes. First kill. Oh my god. Get back. TP-han mo na siguro, Ter. Piyan ko na nga. Oh my god. 5-0, your 3-0. bottom tower is under attack. Kasi wag na. Continue mo na lang yan. Your bottom Ano ba, tower pre? has fallen. Piyan ko na pre. Wag na. Wag na. Kagi! Hindi, piyan ko. Vengeance. A toxic Wag. Mataba no? Naka-echo sa abri na bay. Yes. Mga pre, nasa GeoGuessr ano tayo pre. Moments. Hindi oh. Pre, likod. Okay. I'm dead. No. Only jobs. Nice one. Oh, fucking bitch. Kala mo you can solo me. I had my friends. Ay! Biling ka na. Rewarded. Pre, hit lang ha, pag mag-SS. Eh. Ba't di ako makahit? Yung ano, yung smoke, may smoke. Ah, may tao dun. There is more than that. Pre, Ricky oh. Kaya nga eh. May Ricky Martin pre. Gago dito ako nag-TP pre. You should stop that. Your middle tower is under attack. Quick as venom. Gusto si Marcy, my god. Ano na yan? Nag-black hole? Ah, With vim. Gago pre. Ay, gagi. pre, banata mo lang. Ilag pre, ilag! Nice one. Nice swap. Phoenix, pwede? Nice. Tower is under attack. Wait lang, tinatarget ako ng ano. Pre, baka lang pre. Ayun lang. Wala SS yan pre. Your middle tower
Takbo lang, takbo lang, Takbo takbo lang, lang. takbo lang, takbo lang. Lang. Kasi, balat ako, third. Well played, there. Oh my god, well played. You're so good. Yeah. You have a big Yeah, dick. throw, ha? Throw! Cocky little bitches. Nice one. That's my boy. Yeah, just go throw, ha? Naka-enter pa lahat, putik na yan. Sarap. Ilang pera mo, pre? Naka 3k ako dun, pre. 200 lang yung kanina. Ayan. Sarap. May shutdown ba yun? Meron nga, Meron, gagi. pre. Oo, pre. Kung Shutdown sa 15k ano, lang bara. yun, pre. Pre, ano unahin ko? I-shadow blade ko diretso o pike? Pike muna, no? Pike Para muna, mas safe. pre. Mas Sige, safe. bye. Wala pa namang BKB, di ba? Pero kailangan mo na rin ng damage. Asap. Kailangan ko mag-Daedalus, no? Hindi ko warded. Ready? Dead. Pre, I can't help. Wala ako matulong. My god, harp. Ayan na, naka-harp Kaya na. kailangan. I'll advance. Kayo na pa naka-harpon, hina-harpon nga ako eh. You can't run from the Play venomous safe na lang. one. Sabi nila ako lang, Peter. Pre, si Arthur lang. Paprotektahan. May tayo natin, pag- bay. Magkatulog, pre. Ay, my lord. Impale. Gagi, pre, in-expect ko talaga na nag-Japan tayo. May matitrip sa atin pagtulog. Pero I guess we were too tired. May maghanap? May parang matitrip ba? Paano trip? Habang may tulog. Wala lang, parang kunyari pag ano, may tatabi. Ganun ano, may kunwari ba, yung mga ganun-ganun. Oh, I feel like walang ganun sa atin. Kaya nga eh. Kasi napag-usapan natin eh. Snap. Okay. Play ko lang to, pre. Okay. Hindi ka daw yun, ha? The enemy's middle tower has fallen. Nice TG. At maximum of 3 lang to. Pocket sila, pocket. A touch of venom. Ayaw mo maniwala ah. Natin. Si Marcy. Naping ako eh. Napaakyat eh. Quick as venom. I'm under attack. Sa akin na sa akin. Oh my god, ang bilis naman yan. Makatakbo ka? Putik na yan. Bro, ako Saka dyan, di abot yung soft frame. Warded nga dito. Tinayuan ko lang. Ang tagal ng ibon. Oh my god, nakatayo lang ako. Di pa siya dumaan. Huwag na pre, huwag na pre. He's going for you. No. Pipe pa, pipe mo na. SB. SB na lang, SB na lang. Dito ka dan sa bot. Told ya. Gago, pre. Ano nila, pre? Ang kaki nila, nainis ako. Kaya nga sabi ko, mag SB ka eh. Yung papasukin niya yun. Yeah. Kaya yung mga, pre, NS eh. Kala nila makunat. Tara mo, pre. Mamaya yan sa atin, pre. Mamaya yan. We had our time. With vim Tara. and venom. Hindi ako mag-swap ha. Pre, wag. Kailangan matay to. Mag-black hole yun eh. Our enemies. Oh my god, this guy. Naka-charge ha, naka-charge. Basta, pre. Oo. Hindi lang ako. Enigma dapat. Pre, swap, baby. Ano oh? Buff him, pre. Patay pa rin ako. Yung mga ano, pre. Binitray ka ng estudyante, pre. No, okay. Ito warded to eh. Magbe-bait ako. I can bait. Kaso wala pa pala akong force. Unwarded jobs? Dito. For sure. Kita. Ano siya? Ano? Yeah, bitch. Ano ka Bye-bye. makunat? Ano ka? Sige! Ta. Nice low. Your top tower is under attack. Nice. Diba warded? Sabi sa inyo. Kaya ako napatay dun.
Gagi, akala ko makunat yun. Hindi pala makunat yun. Hindi pre, makapal ang buhay. Makapal din mukha. Paano na yan sa'yo, pre? Kaya mo na siya. Pre, nagigigil ako sa ganyan. Ang kaki masyado. Ano kasi, ang kaki no, ang kaki. Ang lakas ng loob. Hindi niya talaga ako kanina. Like, he didn't give me a fucking respect, bro. Alam mo, Come on, mapapatay give ka me the eh. respect I deserve. Come on now, tier 3. Utang inang yan. Oh, thank you, SB. Wala bang grow bow dyan? Feeling ko mas importante grow bow kaysa pala doon eh. Meron ako, pre. Bigyan kita. Dati no, palitan lang eh. Dapat pala. Kaya nga eh. Touch of venom. No? Patay si Marcy. May sports! Like to sleep. As you say. Teka pre, wala ako dyan pre. Pre-hit pre, pre-hit, pre-hit. Oh Ay, my pilot God, ba? I'm so good! Sige, wala pang Night Stalker pre. Nice one. Inescute yung estudyante. Ayun na! Counter. Naka-dash tata. Swap pre, swap! Hindi na, pre. Hindi, counter sana para lang may shield. Pero, May distansya. yeah. Ako mamamatay dun, pre. Pre, Okay, kaysa naman si Hunter mamatay, putik na yan. Diyan, pre. Diyan. Kasi may shotdown na ako pre. Paano mo makita kung ilan shotdown ko? Ay, di ko alam. Wala atang ganun dito. Wala. No. Sa Dota, ay sa LoL kita, di ba? Sa gilid ng pangalan. Ah, meron talaga. Is it Ayos, warded here? A touch of venom. Hindi. Bakit nagmi-miss ako sa Ricky kanina, pre? Wala naman siya butterfly. Agitation. Hindi, yung ano yun, yung smoke. Nasa loob ka ng Hindi pre, smoke. wala siyang smoke, wala. Nakita ko yun. Oo. Ba't nagmi-miss? MKB ka lang siguro, pre. Kung gano'n, nag-miss ka. Yes. Gusto na siya eh. May Wala. lord. Pwede ko haste ah. Haste. Ayun oh, pang counter kay Hunter oh. Mabagata eh. Ako pinatulong. Impair. Sabi sa'yo eh, Galit pre. yun. Oo, galit din yan. Sabi sa'yo eh. So, mag-build ako ng Yules With kita. vim and venom. Pwede. Tapos hindi ko siya mapag-play. Pang counter eh. Magkatabi lagi sila ninyo. Hindi, pag nag-BKB siya pre, parang i-force stop mo na lang instead of pike. Ah, okay. Layo na lang talaga. Yeah. Hindi mo na i-swap by. Okay. Baliw oh. Wala nang BKB pre! Oh my god! Pwede yan ha. Mas throw yan pre! Pwede bigyan kita ng ganito kung magsaswap ka. Ito pre, ma-burst nyo agad yan. Pwede yan, tignan natin. Doon sa Hunter. Pero ingat na lang dito ah. Oh, ingat dito. Oh my God! Ta! Oh my God! Naglalaho. Meron dito. Okay, yung making. Yun oh. Enigma nga pre. Na. Yun oh. Pre, yung ano, ibon. Tangay na. Habol. Nice one! Oh my Buti na lang god! ka-vision dun. Kaya ka nagtanda ko. With vim Walang vision eh. and venom. Good shit. Nice one. Putik na yan. Umay na yun. Sabi siguro ng Ricky, pre, naka-sniper na ako eh. Pre. Tilot ko, pre. Sige. Sa tingin mo, mapapatay mo tropa ko? Putik ka. Dami kami dito, pre. Pre, ingat ha. Lalayo ko konti. Kaya natin ang watch. Sa mga pwede. Ito pino.
Oh boy. Nice. The enemy's middle tower has fallen. Butterfly MKB. And KB, para di ka mag-miss. Benny, kunin mo na tong tango. Di ko kayo Sure sabi. ba? Sure. Butterfly MKB? Butterfly na lang, pre. Butterfly na lang. Sure. Para sa Ricky. Kay Ricky ka lang naman nagmi-miss eh. Kasi mamaya pasukan ka ng night eh para Tsaka mag-break na rin ako, tapos lay the loose. Miss na kita, pre. Moonshot na ako. Kainin na lang kita. Ay, huwag ka na moonchar muna. Stick blow. May butterfly ka naman eh. Wala pa ako butterfly pre. Ano pa ba? Ano mo ng TF4? What the fuck? Meron na. Takin na 18 minutes yun, no? Tinan mo 20 minutes na. Come on, give me mindbreaker. GG to pre pag may mindbreaker. GG. Tangina pre. Call it. It's over. It's over. Ano gusto ko? Ayan na. Putik na yan. Takin na Tap tayo. Kaya to. Gusto ko. Pupit yan, mag-iilo. Putik ka, nagulat ako, Ter. Ha? Hindi, naka-travel ako, guys. Eh, Enemy's stop. Venomous one. You can't run from the venomous one. You can swap that shit, Benny. Quickest venom. Oh my god, Maeve, don't run in front of me. I'm gonna just bait. Pwede natin ito pre, nasa ano pala yung ano. dire structures are falling. Maeve, alis! Putik. The enemy's top tower Nice. has fallen. Benny, second mo na dito, tapos mag-swap ka. Ay, no! Sayang. Yabot yung swap ko dun, pre. Eh, second swap. Second to swap. Swap! Ay, nakalinkin? Sige, patay naman yan, pre. Linkin ka pala, ha. Ang gay. Ayan na, Ayun, nag-gets nag-assist na, ha. Sa second. Okay? You fucking weirdo. Okay? Don't be a hero. Your bottom You ain't that dude, bro. You ain't that dude. Asan na kayo? Ba't di kayo sumama sa akin? Nandun na ako kay sniper, eh. Ang ina pre. Nandun na ako sa sniper pre. Uy! Oo. Bago may Ricky sa akin pre. Pre, banatan mo, pre. Balik ako pre. May ano ako. Pre, kanina pa kita ni Yules. Putik na yan. Nalala ko, Windwaker ka pala dapat. Kanina pa eh. Oh my god. radiant structures are fortified. Paganisims na lang pre. Tower is under Ito natin bot. Tipi ako bot ha. Bot o mid? With venom and venom. I-mega natin to pre. Pahirapan natin to mga to pre. the enemy's middle tower. Quickest venom. Oh my god. Tanga. Patayin si tanga. Enemy Pre, wag nyo end. fallen. Pahirapan natin pre. Yan, gusto. Yan na ano eh. Ah, sorry, na-end ng mga anak ko, pre. Sorry. Pahirapan natin yan pre. Sorry, pre. Ay, putik. Trigger ko, easy tap. Durog kami sa tap eh. Tag-ina. Ganyan pre, dapat pinapahirapan niya pre. Gagi pre, na ano talaga ako, naorat ako ba nung pinasok ako doon sa may top kanina? Like, he didn't give me respect, bro. I was 6'1". Come on now. Oh, 5 points sila, oh. Sabi sa'yo pre, may tax pag 5 man eh. Ah, okay. Wait lang. Bakit ganun? Bakit lahat pa? Bakit hindi sila? Bro, Ewan ko. bullshit.
Oh my god, isa na lang, Storm. Ito pre, naipag-test ako